تس ہر آنے چھس نشانی الا اللہ دونوین عالمن چھو سلطانی شنوی طرف روشن گئی چنوی عناصر تس قربانی چھس نشانی الا اللہ عربستانی آؤ جانا نہیں چھس نشانی الا اللہ نصر من اللہ ہے چھو سامانی وفتح قریب در ہر حال وہو معکم دپنس پانی چھس نشانی الا اللہ رٹ بیون بس یہ کیا بایا بس کمائی کی میں کھاد کاش کری چھ نہ کریں کاش کری نا نادی نشم تراوین میچ سنس پرخیشم کرنمت ازگی پیٹ یژی کھاد بکار آئیسے تیزی کھاد تراو زمینس ہاں کاشکار بائے پنی میتھسون ٹیسٹ اناو پنی ضلعس مز نزدیکی سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری مز کرنوت تو مکوی عنصرن نمی تو کلین ہنز ترقی وچھت رلاو ضرورت مطابق مکوی عنصر تو ین سلفر زنک تو بورون ہی مکوی عنصر نظر انداز گسن کھاد تو آرگنک کھاد مناسب طریقہ مز استعمال کرنے سے بنائیو زمین زرخیز پیداواریت بڑھائیو لاگت کریو کم تو ملل بدیشی زر مبادل بچاونس مز کریو مدد تو تمن کھادن دیو ترجیح یم کم رفتار نائٹروجن فراہم کران چھ مثال یوریا یت نیم رلائے سے تو کریو وترن پیٹ یوریوک چھڑکاو اے واہ تجھے بے شک سمجھدار بنیو مت مزید جانکاری خطر کریو ڈسٹرکٹ ایگریکلچر افسرس یا کسان کال سینٹر سے رابطہ قائم. السلام علیکم ناظرین محترم ازیک کرسیت پروگرام ہے تہندس خدمت مز حاضر دوستو یم سات مز کت کران زراعت ستن وابستہ لچھ بد لوک سید سیود یا ورگہ پہ
ات زراعت مز اکو شعبہ کی ات مز مختلف شعبہ اس تو خاص پہ یم سات باغاتن ہز کت کران یمن باغن ستن واریاہ لوک وابستہ تم پن روزگار ام نش حاصل کران اما پز یم سات ات باغس ستن وہر وریس پوت ژھایان آسان وچھان یمن میوٕ کُلٮ۪ن تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ میوٕ تیار چھُ گژھان یہِ میوٕ چھُ پتہٕ بازر سوزُن یہِ چھُ خریدارس تامتھ واتناوُن ییٚلہِ اتھ مۄل یی زبر تیٚلے چھُ ہُمہِ سٕنٛز محنت رتھِ کھسان یُس باغہٕ وول چھُ آسان حظ امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری مارکیٹنگ فیسلٹیٖز حالانکہ ییٚتہِ آیہِ محکمہٕ طرفہٕ ہارٹیکلچر یُس زن سرکار چھِ آز تِہنٛدِ طرفہٕ آیہِ کوٗشش کرنہٕ کہِ باغہٕ والٮ۪ن گژھِ یہِ مارکیٹنگ فیسلٹی آیتن روزٕنۍ اما پوٚز اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز خیال تھاوُن یتھ علاقس ییٖژاہ ضروٗرت آسہِ یہِ مارکیٹنگ فیسلٹی تیٖژاہ چھِ تھاوٕنۍ تتہِ کُنہِ علاقس چھِ کم پہن آسان ضروٗرت تہٕ کُنہِ علاقس چھِ زیادٕ پہن آسان ضروٗرت تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ میوٕ والو أسۍ میوٕ کُلہِ پٮ۪ٹھٕ اتنس چھُ احتیاط کرُن پیٹہِ بند ییٚمہِ ساتہٕ کرو تتنس چھُ محتاط روزُن ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ بازر واتناوو ٹرانسپورٹیشن وز خیال تھاون کہ یہ پیٹ گوٚژھ نہٕ اتھ گوٚژھ نہٕ ژلہٕ ژرٛٹ گژھٕنۍ کینٛہہ تہِ یہِ گوٚژھ نہٕ نۄقصان گژھُن اتھ کینٛہہ میوٕ گوٚژھ واتُن بازر تامتھ برابر یُتھ زن یہِ خریدارس تامتھ واتہِ ہا تہٕ سُہ دِیہِ ہا پنُن پونٛسہٕ ٹوٚک تہٕ أمِس باغہٕ وٲلِس مِلہِ ہا راحت أمۍ سٕنٛز معٲشی حالت گژھِ ہا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بہتر تو یہ باغ یُس زن ات سۭتۍ چھُ اکھ زمیٖندار دوست تٔمِس چھُ وارِ چمنہٕ ہُنٛد آسٲنی کینٛہہ دوست چھِ تِم تہِ یِم زن بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ مختلف سبزی کاشت کران تہٕ خاص پٲٹھۍ ٲلون ہٕنٛز کاشت چھِ یِوان ییٚتہِ کرنہٕ یہِ تہِ چھِ تجارتی پیمانس پٮ۪ٹھ یِوان کرنہٕ کاشت حظ تہٕ یِم ٲلوٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تیار چھِ گژھان حظ کینٛہہ چھِ سُلہِ پہنتھ کاشت کران کینٛہہ چھِ ہنا ژیٖرِ پہنتھ یِوان کاشت کرنہٕ یعنی فروری پٮ۪ٹھے چھُ امِچ کاشت سپدان تہٕ پتہٕ چھِ یُس زن ہارویسٹنگ یِم زن ٲلوٕ کڑٕنۍ چھِ تِم چھِ وارٕ وارٕ تیار گژھان تو ٲخر کار ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیران چھُ یہِ ٲلوٕ امہِ زٔمیٖنہٕ تلہٕ پتہٕ چھُنہٕ یُتُے یوتن کینٛہہ یہِ چھُ پتہٕ محفوٗظ تھاوُن تِکیازِ ٲلوٕ کوینٹل ٲلوٕ 2 کوینٹل اگر درٛاے پتہٕ اگر تھٲے اسہِ کُنہِ جایہِ تِژھِ جایہِ ییٚتنس یِم رٮ۪تسٕے منٛز نیٖرِتھ ژلن خراب گژھن تہٕ پتہٕ چھُنہٕ مقصد نیران کینٛہہ امہِ کِنٮ۪تھ چھُ ساینسی مشورن پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ تہٕ یہِ ٲلوٕ چھُ محفوٗظ تہِ تھاوُن کیٛاہ طریٖقہٕ کار چھُ اسہِ چھُ تھوٚومُت تُہنٛدِ خٲطرٕ نریشن بیسڈ سیگمنٹ تیار کٔرِتھ ؤلِو وٕچھِو تہٕ سپدِو مُستفیٖد کشیر ہندس وائیونس تو خوبصورت ماحولس مز مختلف فصلن ہند کاشت کران یمن فصلن ہند ہور تو ژور پیداوار حاصل کرنے باپت لازمی سے اس تھاو زرعی ماہرن ست زان یُتھ سن محنت رتھ کھسہِ ییٚلہِ أسۍ سبزین ہٕنٛز کتھ چھِ کران یمن مز واریاہ قسم تِم یم أسۍ تجٲرتی سوتھرس پٮ۪ٹھ وۄپداوان چھِ تہٕ یمن سۭتۍ وابستہٕ کُمِل چھِ پنُن روزگار اصل پٲٹھۍ کماوان تو خوشحال زندگی بسر کران یمن سبزین من چھِ ٲلون اکھ خاص اہمیت حٲصل یوٗ ٹی من چھِ ٲلوٕ الہٕ پلہٕ 1 لچھ کنال زمینی رقبس پٮ۪ٹھ کاشت کرنہٕ یِوان کینٛہہ ترقی پسند کُمِل چھِ ؤریس منٛز ٲلون ہٕنٛدۍ 2 فصل کماوان گۄڈنیُک فصل چھُ مارچ کِس ٲخرس پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚیُم فصل چھُ جُلائی رٮ۪تس منٛز کاشت کرنہٕ یِوان ییٚلہِ زن بالٲیی علاقن منٛز صرف اکھ فصل وۄپداونہٕ چھُ یِوان تِم ٲلوٕ چھِ خاص پٲٹھۍ ییٚتہِ بیٲلۍ رنٛگ استعمال کرنہٕ یِوان آز کل ٲلون ہُنٛد گۄڈنیُک فصل تیار چھُ سپُدمُت ٲلوٕ کڑنہٕ وِزِ چھُ اسہِ کینٛژن خاص کتھن ہُنٛد زوٚن تھاوُن مختلف قٕسمن ہٕنٛدۍ ٲلوٕ چھِ الہٕ پلہٕ 90 پٮ۪ٹھٕ 110 دۄہن تیار سپدان ٲلوٕ کڑنہٕ برونٛہہ 15 یا 20 دۄہ گژھِ ٲلوٕ زٔمیٖنس سگ دیُن بنٛد کرنہٕ یُن گۄڈنیتھٕے گژھِ ٲلوٕ پٔتٕر لوننہٕ یِنۍ امہِ سۭتۍ چھِ ٲلوٕ زٔمیٖنس منٛز پوٗٹھان ییٚمہِ کِنۍ ٲلون ہٕنٛز شیلف لایف یعنی وٲنٛس تہِ چھےٚ ہُران ٲلوٕ نٮ۪بر کڑنہٕ پتہٕ گژھن یِم صاف کرنہٕ یِنۍ تہٕ کُنہِ شہلِس تھاونہٕ یِنۍ امہِ پتہٕ گژھن یِم تِژھِ جایہِ محفوٗظ تھاونہٕ یِنۍ ییٚتنس وینٹِلیشنہِ ہُنٛد انتظام آسہِ تۄہہِ پاوو چیتس زِ ٲلوٕ گژھن کمرس منٛز وہرٲوِتھ تھاونہٕ یِنۍ دٲگی تہٕ زخمی ٲلوٕ گژھن گۄڈے الگ کرنہٕ یِنۍ بہرحال ضروٗرت چھِ ٲلون ہُنٛد اصل پٲداوار محفوٗظ تھاونہٕ خٲطرٕ گژھن تکنیکی مشورن پانناونہٕ یِنۍ ییٚمہِ کِنۍ یِہنٛز شیلف لایف یعنی وٲنٛس ہُرِ تہٕ أسۍ پاوو کامیٲبی تہٕ پاپرجٲیی अरे हरकू वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है,
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाज़रीन मोहतरम यम जन सन मेव बाग तस मज कत करान यमन मेव बागन वातुन प्रथ विज चाहे सह सोत कालस मज हरद कालस मज वरियस मज तिज यम सात अथ मेव कुलिस पे मेव तमे सात योतन ओतुत गन कह यम सात न पत मेव अथ कुलिस पे तम सात अथ तमत वातुन। बहरहाल युस जन ये रिवायती मेव कुल अत सत आई वन हाई डेंसिटी मेव कुल यम जन चोर पैदावार दिवान तो युस मेव कुल ज्यादा पैदावार दी कुदरती कथा तथ वातनार तुथु थावन अत मुख्तलिफ गज़ा वातनावान खाद रंग या वातनावान अत दवा छकान छिड़काव करान तो मकसद आसान यह गोस मुख्तलिफ बीमारियों निश महफूज रोजन यह मेव कुल युथ अत मेवदान साफ तो शुद्ध आशा यह आशा खरीदार पसंद। हाई डेंसिटी युस जन प्लांटेशन युस जन यह मेव कुल युस जन यम बाग अत ज्यादा पहनत वातनार थावन खास पे यम सात गर्म आसान यम सात मौसम खुशक आसान तम सात ज्यादा पहनत ख्याल थावन क्या एहतियात कर अत दौरान अत नस्बत जान दिवान डॉक्टर अमरजीत सिंह यम एसोसिएट प्रोफेसर स्कॉट्स अंदर मेव किस शोबस अंदर इन सचिन हम कलाम गुलाम हसन रहतर वली वुचु यो प्रोग्राम हिस्से यत मज तुह मजीद जनेबी सपदे। कृषि दर्शन प्रोग्राम वुचन वाल सारी नाज़रीन कर मेन माय बर सलाम कबूल। दोस्तों वनकन शालमर तो मे खोबर किन डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब अमिस करो कत कि अन ख्वाब वुचमित यानी करोड़ बोध रोपये लक्ष बद लूक अत वाबस्त बड़ बार यह सन्नत तो अमे खतर क्या वनकस कर वनकस कम नजर गुजर थवन इन मेव कुलन। अमरजीत साहब मेरा सलाम कबूल हो। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से सारे नाजरीन को आदाब जी। अब जैसे साहब जनाब ने फरमाया कि जो हमने ख्वाब देखे थे तो हमारे ख्वाब समझिए आहिस्ता आहिस्ता पूरे हो रहे हैं। सही है। और लोग इसमें तरक्की भी कर रहे हैं। अब दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि लोग जो पुराना अपना एक सिस्टम था, जो पुराना सिस्टम था हमारा कन्वेंशनल सिस्टम से वहाँ से ये चेंज होके हाई डेंसिटी पे आ रहे हैं, तरक्की की ओर, तरक्की की तो और बढ़ रहे हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अब उस सीढ़ी को चढ़ते रहना है, नीचे नहीं उतरना है। उसके लिए लोगों ने हाई डेंसिटी लगा दिया है। तो उसके लिए हमें क्या है, उस हाई डेंसिटी को, उस तरक्की को और आगे कामयाब बनाने के लिए हमें उसका मैनेजमेंट भी करना है। मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट देखिए, एक तो हम दवा पा तो सब करते हैं, ठीक है, लाखों के पैसा उसमें लगाते हैं, स्कैब है या कुछ संजूस है जो भी है उसके लिए, सब के लिए। वो उसके अलावा दरख्त जो है, पौधा जो है हमारा, उसको भी तंदुरुस्त रखना है, उसको भी साफ सुथरा रखना है। तो उसके लिए हमें उसका मैनेजमेंट करना प्रॉपर है, ठीक है। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम जो हम होइंग कहते हैं वो करना है, वीडिंग करना है। वीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि उससे जो आने वाली फसल है हमारा, जो हम मेवा है आने वाले में, उसमें हमें रहेगा कि उसमें स्कैब भी बीमारी के असर बढ़ जाएंगे। हाँ। तो जो हम इस समय हमारा चल रही इंटरकल्चर ऑपरेशन चल रहा है, हम इसमें वीडिंग कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, वीडिंग हम कर रहे हैं। देखिए हम घास पूरा इसमें साफ करें, इसको हम कहते हैं क्लीन वीडिंग, मतलब घास का एक भी को साफ रखना है। उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा जो न्यूट्रिएंट है हमने जो इसमें लगाया, खाद पाद जो हमने लगाया है, वो पूरा ये हमारा प्लांट है उसमें जाएगा, ना कि जो हमारा जो वीड है वो ले जाएगा। अगर वो वीड उसके साथ रहेगा तो उसके साथ कम्पीट करता है। जिसके लिए हमने खाद का इस्तेमाल हाँ, वो उसी को मिलना चाहिए, ना कि दूसरा कोई इसमें ले जाएगा। अगर खाद प्लांट को पूरी रहेगी तो आप देखेंगे आपका जो मेवा होगा वो भी अच्छा होगा, उसका साइज भी अच्छा होगा, उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अदरवाइज हम क्या देखते हैं कि एक पेड़ है तो पेड़ में क्या, अगर उसमें 100 दाने हैं, 100 में उसमें आपको 50 ही मिलेंगे जो अच्छे साइज के हैं, सही जिसको हम ए ग्रेड कहते हैं, जिसकी सही कीमत मिलेगी। जो 50 जो होंगे वो बी या सी ग्रेड होगा, जिसकी 10 रुपये 20 रुपये भी कीमत नहीं मिलती है। इसलिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर है तो आपका फूड भी उतना अच्छा मिलेगा। वक्त पे हाँ जी, करना है। जैसे हम अपने आप को, शरीर को रखते हैं, वक्त बना के रखते हैं, बाल बना के रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उससे पौधों को भी रखना है। अगर हम उस तरह से वो तकरीब नहीं करेंगे तो हमारे पौधे में बीमारियां भी होंगी, मेवा भी अच्छा नहीं होगा, और इसमें आने वाले टाइम पे भी अगले साल भी इसमें बीमारियां ज़्यादा मिलेंगी हमें। हमारे पास जो भी एग्जॉटिक वैरायटीज है,
एक तो हमारे पास गोल्डन क्लोन भी, ये पोलिनाइजर इस साइड से लगा हुआ है। तो इस साइड से हमारा ये है, ये जॉना प्रिंस रेड वैरायटी है, गाला रेडलम है, गाला मस्त है, जॉना प्रिंस है, एलस्टार है, रॉबिन्सन डी कोस्टा है, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ वैरायटी आई है, वो अंडर ट्रायल है, वो चल रही है। अच्छा, जब वो परख के हाँ, जब उसका रिसर्च होगा, जब उसकी एवेलुएशन हो जाएगी, अगर वो सूटेड है, बेस्ट है, उसको बीमारी से रुकता है, अगर बीमारी ज़्यादा तो हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जो बीमारी से रुकता है उसी को हम आगे उसको फर्दर रिकमेंड करेंगे कल्टीवेशन के लिए। बीमारी या बर्दाश्त करने की ताकत जिसमें हो, वही हम बीमारी को पिछाड़ दे। अच्छा, हम इसमें खाद तो पहले तो हम ये बोलते हैं कि गोबर खाद बेस्ट है, उससे बढ़ के और कोई खाद नहीं है, ठीक है। जितना आप गोबर खाद डालेंगे या फिर वर्मी कंपोस्ट आज यूज करते हैं वो डालेंगे, उससे बेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो केमिकल जो NPK है वो भी आप डालते हैं इसमें, ठीक है। वो हम ये मार्च अप्रैल में भी डालते हैं। उसके अलावा किसी को मिस हो जाता है खाद NPK, आजकल फोलियर स्प्रे है हम NPK का, वो हम मई से लेके 15 मई के बाद शुरू करते हैं, 15 दिन 3 बार साल में हम डालते हैं उसमें। तो उससे क्या हो जाता है कि प्लांट की जो होती है ग्रोथ बढ़ जाती है और फ्रूट का जो है डेवलपमेंट भी अच्छी रहती है। मुझे ये बताइए, इस वक्त ये हमारे जो फ्रूट के दाएं दरख्त है, ये चाहता क्या है इस वक्त इस सूरत में? इस समय देखिए, इस समय तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको पानी, आपाशे का सही होना चाहिए। क्यों? इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी है, इसको पानी चाहिए। ड्रिप हमारा लगा है, ड्रिप चल रहा है और ड्रिप में हमें इसको पानी दे रहे हैं। अभी फिलहाल हमने इससे बंद किया हुआ क्योंकि इस समय हमारा ये इसमें होइंग चल रहा है, क्योंकि अगर पानी छोड़ेंगे तो फिर होइंग नहीं हो जाएगी पूरी तरह से। जो बाकी हजरात जो ये इस काम के साथ वाबस्ता है, मतलब फ्रूट ग्रोइंग के साथ, वो अगर वो ऐसे पानी दे देते हैं कि फ्लड भी दे देते हैं, वो डिपेंड करता है उनके पास पानी का सोर्स क्या है। क्योंकि हाई डेंसिटी में रिकमेंड करते हैं हम फर्टिगेशन ही, ठीक है। तो इसमें फ्लडिंग अगर ज्यादा देर तक रहेगी तो इसमें रोटिंग का, कॉलर रॉट का डर रहता है, रूट रॉट रह जाता है। रूट रॉट जिसे कहते हैं। अगर पानी रुक जाएगा, 1 या 2 दिन से ज्यादा रह जाएगा, क्योंकि ये जो हाई डेंसिटी है इसका जो रूट सिस्टम है शैलो सिस्टम होता है, नाजुक है, ये नाजुक है, आप ऐसे कह लीजिए ना, इसलिए इसको नाजुकी दूसरे तरीके से इसको पानी देना है, ठीक है। अगर ज्यादा पानी आप देते हैं, पानी 2 दिन से ऊपर रहते हैं, तो इसमें रूट रॉट का प्रॉब्लम, कॉलर रॉट का प्रॉब्लम आ जाए, फिर आपका प्लांट जो है वो रॉट हो जाएगा। अच्छा, 2 बातें आप कहते हैं, जैसे इसमें मतलब फ्रूट्स बहुत 5, 8 है, क्या कम तो नहीं करने चाहिए कि? हाँ, ये हम करते हैं, हमने ऑलरेडी कम किए हैं। इसमें 5 थे, हमने इसमें देखिए 3 ही रखे हैं, ठीक है। ये गोल्डन वैरायटी है हमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे कहीं पे हमने 3, 4 रखे हैं, ज्यादा नहीं रखे हैं, क्योंकि इस बार हमारा मेवा कम है। यहाँ पे दिल खुश होता है, रंग देखिए, कश्मीर में कहते हैं रंगदार रसदार। इसमें एक तो रंग तो आता है, रस भी आता है, और ये इटालियन वैरायटी ये हाई डेंसिटी के लिए सूटेबल है। मुझे बताइए, सफेदा भी आपने लगा लिया, ये क्या जरूरी है? हाँ, ये क्या हो जाता है इसके लिए, एक तो इसके 2 फायदे, एक तो हमारा जो ये सन स्क्रॉच होता है, सन बर्निंग जो होती है, उससे इसको बचाता है, और दूसरा जो हमारा बाग है इसकी शो बनाता है, और इसको थोड़ा स्टैम्प को ना, बाकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर उससे लड़ने की इसको ताकत देता है। आम लोगों को जो इस काम के साथ वाबस्ता है, उनको आप क्या हिदायत देते हैं आजकल कि क्या करना चाहिए, ताकि जो उसने आपके साथ जो एक वाबस्तगी रखी है, उसके बाद जो आपने अपने हिसाब से ख्वाब देखे हैं, उनको क्या करना चाहिए? बस उनसे मेरी यही इत्तला है कि जो भी आप अपने किसान भाइयों को बोलेंगे, बाग वाले दोस्तों को, कि यही मेरा मैसेज है कि इस समय मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपका मैनेजमेंट है, अभी देखिए अब गर्म है, अब माइट का अटैक बढ़ेगा, तो माइट को भी कंट्रोल करना है आपने, पानी भी देना है टाइम टू टाइम, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इस महीने का यही संदेश है मेरे किसान भाइयों से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये मास खास कसरदन डॉक्टर अमरजीत सिंह साहबन फरमाई, पदर यह ख्वाब नस्फ पूर गमित, वह नस्फन का इंतजार कर, मगर तम खतर रोजान हमेशा से खड़ा। दोस्तों, कृषि दर्शन प्रोग्राम जारी, गोड पेश ये जानकारी वक्त। क्या कर बकरी हंसा, अच्छा बदरा से, अच्छा ठीक छु, ठीक छु, कस आसान आसान कत करन। किसान कॉल सेंटर महरस निश जमींदारी मुतलक सलाह मशवर रटान, सुबहन ते रातस ते। किसान कॉल सेंटर सुबह 6 पे रात 10 बजन ताम यल रोजान। आथवार ते अहन भी वरियस 365 दो यल रोजान।
तो फोन यीजा बिल कुस बारे हते किसान कॉल सेंटर खदमत मुफ्त मगर क्या सोरे कम पृछान मैं बासे बदले क्या था काशकार भाई कर जमींदारी मुतलक मसलन हूं पन्ने जबान मस फिलफौर चार करने खतर दुरुस्त भारतस मस कुन फोन पे कौमी हेल्पलाइन नंबर 8800-150-1551 पे रब्त कयम काशकारन हुन दोस्त किसान कॉल सेंटर। नाज़रीन मोहतरम युस जन सब्जियन हज कत करान मुख्तलिफ शोबन सतन वाबस्त खास पे युस जन सब्जियन शोब अत सतन प्रत कह वाबस्त लॉकटिस पैमानस पे तो बड़िस पैमानस पे तजारती पैमानस पे काश्त करान तो युस जन घरेलू जरूरत सो अम मज नेरान खास पे यम जन वथरदार सब्जी या मुलदार सब्जी इस्तेमाल करान तो यमो सतन सैनिस सेहतस बेहतरी सपदान हज तो यमन सब्जियन मज कह सब्जी तम तम जन बतौर सलाद इस्तेमाल करान खास पे लर करान सलाद इस्तेमाल तो यम लर काश्त करान साइंसी तौर तरीकन पे अत मज रिवायती किस्म ये लर तो यम जन इम्प्रूवड वैरायटी ज़रा यूनिवर्सिटी हज तम काश्त करान तो कोशिश करान कि पैदावारस मज गोस दो इजाफा सपदन अलबत्ता यम जन माहिर तम अत तहकीक सतन वाबस्त तम दोहे यह काम करान नो खुद नो कह तरीक इस्तेमाल कर रज कर यम सतन काश्तकारन ज्यादा खुद ज्यादा राहत हेका वातनवित तो यम जन यम मुख्तलिफ किस्मिक लर तो क्या साइंसी तौर तरीक साइंसी बुनियादन पे कित पे हेको यम काश्त कर युथ पैदावारस मज इजाफा ग तो सोन यह एग्रीकल्चर युस जन यह बन पायदार एग्रीकल्चर अथ मौजूस जान दिवान डॉक्टर एजाज अहमद मलिक साहब यम असिस्टेंट प्रोफेसर स्कॉस्ट अंदर सब्जियन हंदिस शोबस अंदर तो यम करान वजाहत जे कम तरीक वातन इस्तेमाल करें वली वो प्रोग्राम यो अगर तुम वो एग्रीकल्चरस मज वनकस चैलेंजेस यम चैलेंजेस बड़ चैलेंज अत मज इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी यह गस इकोनॉमिकली वायबल आसन मतलब अगर वनकस तुम वो सोन यूथ यह मोयल एग्रीकल्चरस कुन कहें वजह यह दपान यह ना फायदेमंद कहें दोयम चीज वनकस एग्रीकल्चरस खास तौर पर यु हरित क्रांति ये ग्रीन रेवोल्यूशन वनान हिंदुस्तानस यम सात 1960 मज सह आव यम सात खुद कफील बने हिंदुस्तानस मज फूड ग्रेन प्रोडक्शनस मज मगर तम सात वो ब्या चीज कि कर फर्टिलाइजर कर यूज कर पेस्टिसाइड्स कर यूज वारिया ज्यादा तम के कारण क्या सा वो तिहुद खमियाजा सह खमियाजा पेवान वनकस भुगतन वनकस वो तुम सन सॉइल गम तबाह सोन वाटर बॉडीज गम तबाह क्योंकि अस कोर ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स कर यूज यमन दोन चैलेंजन यम सात दोन चैलेंजन हूँ जिक्र कोर मे हसा ग इकोनॉमिकली वायबल आसन बे हसा गम सस्टेन कर सन एग्रीकल्चर यह सस्टेनेबल आसन मतलब सस्टेनेबल मतलब यह अगर इस चीज एग्रीकल्चर खतर करो यह गि सान सॉइल हेल्थ केयर तक यह सन एनवायरमेंट केयर तक बे गन दोन चीजन हूँ केयर ग अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ सह रोज ठीक वन यह प्रोजेक्ट तुम वुचान यह ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स ये वनान एक्रिप तनान अस बह एक्रिपस श्रीनगर सेंटरस PI बह वुचान कश्मीर सेंटर खतर बह वुचान मुद्दा तो मकसद अगर तुम वो क्यूकम्बर यह नॉर्मल क्यूकम्बर वो तुम यूजुअली क्यूकम्बर लागान यह सह क्यूकम्बर क्या यह सह लर कह ये वन पार्थेनोकार्पी मतलब गो ब्याल रुस्ती सीडलेस तुम वो ये वो त्रे चीज वो वनकस वो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशनस अंडर दोयम चीज वो पाइप बंद कन यह ड्रिप इरिगेशन सिस्टम थोमुत त्रेम चीज वो यह नो क्रॉप वजह यह वुचान आम तौर वुचान प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन करान वना कह वेराइटी लागो मगर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशनस खतर कह चीज मौजून या कह वेराइटी मौजून खाली प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन खतर तथ मज पार्थेनोकार्पी क्यूकम्बर इत वो तुम आजकल वो यह बड़ मशहूर बड़ फेमस गमत अत बड़ ज्यादा डिमांड मार्केटस मज ये नॉर्मल लर तुंद 20 रुपये 30 रुपये किलो बिकान यह पार्थेनोकार्पी क्यूकम्बर सीडलेस क्यूकम्बर 150-200 रुपये तान तुम मार्केटस मज माल गो मतलब गर्ज यह सोन कमिल बोय अगर यम वेराइटी लागन ये कुन गि तिहुंद पैदावारी सलाहियत के साथ साथ तिहुंद आमदनी हूँ जरिए सह 5 गन 10 गन बढ़ित गो सोन गोडनुक चैलेंज गोडनुक चैलेंज वन यह हसा गन मौजून हसा गन इकोनॉमिकली वायबल हसा गन चैलेंज वनकस गो यह अम गि
پورٕ دوٚیِم چیٖز وٕچھِو تُہۍ یُس یہِ ڈرٛپ اِرِگیشن چھُ لوگمُت اَسہِ اَمہِ ڈرٛپ اِرِگیشنُک مقصد چھُ یِہوے اکھ سلوگن چھُ اَسہِ دیُتمُت مور کرٛاپ پٔر ڈراپ ییٚتٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ ہر کُنہِ کُلِس حظ یِتھ کٔنۍ سُہ أسۍ گُلکوز چھِ لاگان أسۍ چھِ گُلکوز لاگان وینہِ منٛز ترٛاوان چھِ أسۍ گُلکوز یہِ چھُ واتان تٔتی ییٚتٮ۪ن یہِ ضوٚرتھ چھِ آسان ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ مقصد تی ییٚتٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ ٹینک اَتھ منٛز چھِ اَسہِ کٔرمٕژ حظ کٲم اَتھ منٛز چھِ آب ترٛوومُت یُس یہِ فرٹلایزر رِکویرمنٹ چھِ یہِ چھِ سورُے اَتٮ۪ن ریگولیٹ کران ییٚمہِ ساتہٕ پلانٹس ضوٚرتھ چھِ آسان یہِ چھِ تَمے ساتہٕ تٔتی موٗلس نِش واتان اَتہِ چھُنہٕ ضایہِ گژھان حظ کِہینۍ اَتھ چھِ أسۍ وَنان أسۍ چھِ وٕچھان واٹر یوٗز ایفِشنسی یا فرٹلایزر یوٗز ایفِشنسی چھِ اَتھ منٛز وٕچھنہٕ آمُت کم سے کم 70%. وۄنۍ اَمیُک مطلب گوٚو ییٚتٮ۪ن اَسہِ ایگزامپل وَنو ییٚتٮ۪ن 100 لیٖٹر مےٚ آب لگہِ ہا تَتٮ۪ن لگن وۄنۍ مےٚ 30 لیٖٹر اَمہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪ن مےٚ 100 کِلوٗ کھاد لگہِ ہا ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ لگان 25 یا 30 کِلوٗ گوٚو یُس بوٚڑ اکھ امپارٹنٹ چیٖز اوس یُس اِنپُٹ کاسٹ اوس سُہ ہیوٚک أسۍ اَمہِ سۭتۍ کم کٔرِتھ ییٚلہِ أسۍ اِنپُٹ کاسٹ کم کرو تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ گژھِ اَسہِ کٲم تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سون آوُٹ پُٹ زیادٕ یُس اَسہِ آوُٹ پُٹ بینِفِٹ چھِ تِم یِن زیادٕ دوٚیِم چیٖز چھِ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے ووٚن اَسہِ ہسا چھِ چیلینج اَسہِ ہسا چھِ سسٹینیبلٹی ہُنٛد چیلینج اَسہِ ہسا چھِ اینوارمنٹ تہِ بچاوُن ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کھادٕ کم سے کم ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ 100 کِلوٗ کھاد ٲس لگان ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ 30 کِلوٗ کھاد تُہۍ وٕچھِو 7 کِلوٗ کھاد بچے اینوارمنٹل پولوشن کوٗتاہ بچو کۭژاہ مطلب جنگل چھِ یِوان ژاٹنہٕ کۭتیاہ فیول چھِ یِوان یوٗز کرنہٕ یِمن کھادن بناونہٕ کوٗتاہ پولوشن چھِ نیران کۭژاہ سٲنۍ واٹر باڈیٖز چھِ گژھان یِمو پویزن سۭتۍ چھِ گژھان تِم حظ یہِ چھِ گژھان تِم خراب چھِ گژھان گوٚو یِمو چیٖزو سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ اینوارمنٹ تہِ بچو أسۍ یِمو چیٖزو سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ اِکنامِکلی اَسہِ زیادٕ سے زیادٕ فٲیدٕ تہِ مِلیو بیٚیہِ چھُ بیاکھ اکھ چیٖز یُس سون ان ایمپلایڈ یوٗتھ چھُ تٔمِس خٲطرٕ چھُ اکھ یہِ اصل ایوینیو کہِ سُہ ہیٚکہِ پنُن روزگار ییٚمہِ سۭتۍ آرام سان کمٲیِتھ تُہۍ وٕچھِو یتھ چھُ بیٚیہِ یُس حظ چھوٗن چھُ یتھ چھُ واریاہ زیادٕ چھوٗن نیران بیٚیہِ وٕچھِو تُہۍ وٕنکیٚنس اگر یۄس یہِ کنڈِشن چھِ وٕنکیٚنس چھِ اَسہِ کم سے کم 4 ہارویسٹنگ اتھ آلریڈی کٔرمٕتۍ حظ گوٚو سون یُس یہِ کمیٖل بوے چھُ یِمن پروٹیکٹڈ سٹرکچرن منٛز یوٗز کٔرِتھ یِم نٔے ٹیکنالوجی یہِ ہیٚکہِ پنُن یُس یہِ کراپنگ سیٖزن چھُ یہِ ہیٚکہِ اتھ ایڈوانس تہِ کٔرِتھ مطلب چھُ اَسہِ چھُ کراپنگ سیٖزن أسۍ یوٗجؤلی کران سٹارٹ ٲسۍ أسۍ دپان اپریلس منٛز یِم چیٖز ہٮ۪کن سُہ مارچہِ منٛزٕے تہِ سٹارٹ کٔرِتھ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو یُس أرلی مارکیٹ چھُ سُہ تہِ ہٮ۪کو ٹریپ کٔرِتھ حظ بیٚیہِ چھُ وٕنکیٚس وٕچھِو سون یُس یہِ کٔشیٖر چھِ یہِ چھِ اکھ اصل ٹوٗرِسٹ ڈیسٹِنیشن یِم ٹوٗرِسٹ چھِ یِم چھِ ہاے اینڈ ٹوٗرِسٹ یِم چھِ یِمن چیٖزن پسنٛد حظ کران بیٚیہِ چھُ مےٚ ووٚن یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈنیٚتھٕے ذِکر کوٚر یہِ چھُ 200 رۄپیہِ گژھان حظ کِلوٗ چھُ یہِ بِکان گوٚو آمدٔنی ہُنٛد ذٔریعہٕ تہِ اینوارمنٹ تہِ ہٮ۪کو بچٲیِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کو پنُن فٲیدٕ تہِ حظ تُلِتھ یتھ چھُ خاص طٔریٖقہٕ حظ مےٚ ووٚن یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈنیٚتھٕے ذِکر کوٚر